नहीं तुमको मु मंचरु बाहर करि देली बोली हां तमे मो पाल्ला मंच पाखर दास काटिया करिवो मो इच्छा मु जहा कर तमर को गला पाल्ला सुंखलित हबो हां मु तो पाला गेबिनी मो पुटो केति बसिबा आया अरे पाल्ला केमति हबो न हौ आ एते बेले माई पड़ी अछु थोरा केणी की जीबु गाओ गाओ सुंदरी ए 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 सुंदरी बोलो नाचिलो बोलो भी गाउछो तुम नाचो गीतरे मु मुग्ध होई तुमको मो घर को नहीं जीवी नहीं नहीं झियो मु कहउतिली से सब रो व्यवस्था बोधे नाही बोली नहीं हठात ए डायलॉग चाहिए से व्यवस्था भी कर देले से भाई हां झियो आज्ञा ये के कहिले दईतारी भेंडा ए दईतारी पंडा ना दईतारी भेंडा बस जेना बाबू तमे बेसी अलिया करछो मंचरु बाहर नाई मंचरे रहिबेनी से तमे मंचरु बाहर तम भली कर्मी मोर दरकार नै कि तमे पाल्ला गाइबो जाओ हां जाओ 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 मंचरु बाहर ना नहीं कौन तमे साउंड नहीं पड़े माने कोन हां हेलो वाह वाह हेलो हेलो ए देखो साउंड नहीं जो निकड़ को जम्मा पार्टी करिवनी से जियो गीत गाइबो नाचिबो हां गाउ नाचू मोर को दरकार नै मंच को तमरा अलाउ नहीं रूपा रंगित रो बलिया झुललो बलिया झुले नहीं तुमको मु मंचरु बाहर करि देली बोली हां तमे मो पाल्ला मंच पाखर दास काटिया करिवो मो इच्छा मु जहा कर तमर को गला पाल्ला सुंखलित हबो हां मु तो पाला गेबिनी मो पुटो केति बसिबा आया अरे पाल्ला केमति हबो न हौ आ एते बेले माई पड़ी अछु थोरा केणी की जीबु सरिला सरिला करतली उडो बस जेना बाबू मंच को आस पाला गाइबो मंच को आसो आना हां पाला सारे ए छोटा आ गोटे कथा करथांती बस आस आउ किछि करबा दरकार नै मो नुआ भाई जे भाई को शिखु हुंती हां गोटे सुनी था गोटे स्वर काली पड़ी न थबो काली जो होतो पड़ी न थबो गोटे ओडिसी कथा सुन हां दोदराना परे ये खुंटिया काटकू दोदराना परे खुंटिया काटकू अरे कोरी नो छू
ନାଇଁ ତମେ ଆଖନ ପକେଇ ସେ ଯାହା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲ ଦାସକାଠିଆ କଲ ଏବେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସ 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 ଭାରି ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମଞ୍ଚରେ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ହଁ ଆସ ସେପଟେ ବୁଲି ଆସ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ବା ଝିଅ ଆମର ଗାଉଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ବସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ସୁଧୀ ଦର୍ଶକ ସମାଜ ବାପା ମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଟିକେ ଯିବେ ନାଇଁ ତାପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଜୀବନରେ ଯଦି ହସ ନାହିଁ ସେ ଜୀବନର ମାନେ ନାହିଁ ଆମେ କଣ ହିଣି ବୋଲୁ ଆଉ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ସବୁ ଶେଷ କରି ଏ ଆମ ପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ହଁ ତାଙ୍କର ତ ଗାଁ କଥା ସେ ରାତ୍ରି କରୁ ସପ୍ତାହ ପାଇବ ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇଛି ନା ସେଦିନ ମହାମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବସ୍ ବସ୍ ତାର କେତେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନର ଶବ ଗୁଡାକ କରି ଚାଲିଯିବା ପରେ ହବ ହବ ଗୋଟାଏ ଶବରେ ବସି ପାର ହେଉଛି ହଁ ସେ ଶବଟା ତାକୁ ନଦୀ ପାର କରୁଛି ବାଃ ବାଃ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ସେ ଶବର ହଁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ରେ ଧନ୍ୟ ତୋ ପିତା ମାତା ଧନ୍ୟର ବାଳକ ତୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତୋ ବାପା ମା ଦେଇଛନ୍ତି ଜନ୍ମ କେଡେ ବୀର ତୁ